Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang barangay Tanod nga si alias Lito sa barangay Pues sa Sagay City. Suno sa kapulisan, may mga pila sang pagkatiro ang biktima. Antes pa man ini nasapuan, nakabati ang pila ka mga residente sang asod-asod nga lupok sang pusil. Padayon pa ang investigasyon sa motibo sa krimen. Ginbawian sa kabuhi ang 8 katuig nga bata nga babayi matapos malumo sa irigasyon sa barangay Maaw, Bago City. Suno sa Bago City Police, nagapanglaba sa kilid sang irigasyon ang biktima upod ang magulang nga lalaki. Apang hinali ning naglumpat sa tubig. Diri na kag nalumos ang biktima bangod sa mabaskog nga daludos ang tubig. Sa kuha sa CCTV footage nga ini, makita ang pagbunggo sang pick-up sa wing van pag-abot sa intersection sa F. Parcon Street sa Putotan, Iloilo. Suno sa Putotan Police, wala nagbahar ang duha ka mga salakyan pag-abot sa intersection. Padulong ang wing van sa Kalibo Aklan, samtang padulong sa Dumangas ang pick-up sa natabo ang aksidente. Naguba ang bumper sang pick-up, samtang naguba man ang wala nga porsyon sang wing van. Wala naman sang napilasan sa insidente. Nag-aregluhan man ang magtimbang nga kampo.